Papua's geography contains a variety of ecosystems: coasts, mangroves, forests, and mountains that supports roughly half of Indonesia's biodiversity. Over 600 species of birds are found in Papua, including the birds of paradise, many of which live nowhere else on Earth. Dan untuk saya burung di Papua, apalagi cendrawasih itu sangat luar biasa, sangat unik, sangat cantik. Nggak bisa dilupakan. The birds of paradise are icons of Papua's biodiversity. Their unparalleled beauty has made them a symbol of international renown. Yang burung yang itu boleh dorang selalu suka untuk cari-cari di dekat kampung. Kita dengar ini suara toh, kita dengar suara kalau kita jalan pagi dengar suara langsung kita jalan pasti apa suara itu kalau ketemu ini dia punya sarang. Global interest in Papua's bird life is leading to increased opportunity for wildlife tourism, bringing newfound economic benefits to local communities. Burung-burung yang seperti kakatua raja, kakatua putih, rangkong, magnificent yang dia main di sini, main di tanah. Kita jalan lagi ketemu ini parotia, oh ini tempatnya main parotia. burung yang tidak akan panggil khususnya malam itu Papua frogmouth. Banyak selukai lewa utang no sop terkait mem tuma wencap tuma arane no ne bisa punya tumi tiai cem punya tun cita jam ti cem punya tu hok tu no ko indamnya tu hok tu no kai cem